नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तो की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अलमास बेगम गहरी सोचों में गुम थे। वो जल्लाद मेरी बेटी पर तशद्दुद करता है और मैं तमाशाई बनकर तमाशा देखती रहूं। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे आलियान के घर पुलिस लेकर जानी है। जब उसकी पिटाई होगी तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और फिर भूल कर भी मेरी और मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। मैंने भी सोच लिया है, मैं अपनी बेटी को उसके तशद्दुद से बचाने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगी। अलमास बेगम अपने कस्टमर के हस्बैंड को कॉल करती है। मुझे आपकी मदद चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अलमास बेगम कहती है, क्या बताऊं, नाम का तो दामाद है, जरा जरा सी बात पर मेरी बेटी को टॉर्चर करता है। अभी कुछ दिन पहले तो उसने मेरी बेटी को भूखे प्यासे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। इंस्पेक्टर कहता है, अगर ऐसा है तो बहुत ज्यादती की बात है, मैं अभी कुछ करता हूं। दूसरी तरफ आलियान सुंबल को जलाने के लिए किसी ऐसी लड़की को हायर करता है और सुंबल को दिखाने के लिए उसकी बड़ी खातिर मदारत करता है। उसके हाथों से कभी खुद खाता है और कभी उस लड़की को खाना खिलाता है। सुंबल ये बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि ये तो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसका शौहर जैसा भी हो मगर उसका अफेयर किसी दूसरी औरत से न हो। सुंबल आलियान को कहती है, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे अजियत देकर खुद को अजियत से कैसे बचा लेंगे। आप जो भी करेंगे मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मगर ये ना करें, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आलियान कहता है, मैं वो सब करूंगा जिससे तुम्हें और तुम्हारी माँ को अजियत मिलेगी, समझी तुम। आलियान सुंबल को धक्का देता है और उस लड़की के साथ गपशप लगाने के लिए बैठ जाता है। सुंबल रोती रहती है। इधर अलमास बेगम पुलिस फोर्स को लेकर आलियान के घर आ जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये घर है। अलमास बेगम आलियान के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो। आलियान और सुंबल दरवाजे की तरफ देखते हैं। सुंबल कहती है, ये तो अम्मी की आवाज है, मैंने मना भी किया था, क्यों आई है। जैसे ही आलियान दरवाजा खोलता है, अलमास बेगम और पुलिस दनदनाते हुए आलियान के कमरे में पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये आलियान है, इसी ने मेरी बेटी को कैद कर रखा है, टॉर्चर करता है, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, गिरफ्तार कर लो इसे। सुंबल कहती है, मामा आप पुलिस को क्यों लेकर आई हैं मेरे घर में, क्या कसूर है आलियान का। अलमास कहती है, तुम तो खामोशी रहो। सुंबल कहती है, मामा आप ये ठीक नहीं कर रही। पुलिस आलियान को पकड़कर थाने ले जाती है। सुंबल आलियान को जाते देखकर रोती रहती है। मामा, ये हमारा आपस का मसला है, हम सुलझा लेंगे, प्लीज आप ऐसा ना करें। सुंबल आसिम को कॉल करती है, भाई मामा पुलिस को लेकर आई थी, पुलिस आलियान को लेकर चली गई है, प्लीज आलियान को छुड़ा लीजिए। आसिम सुंबल के घर पहुंचता है। सुंबल आसिम के गले लगती है। सुंबल कहती है, भाई मुझे आलियान की अजियत से डर नहीं लगता, अफसोस तो इस बात का है मामा ने हमसे झूठ बोला। आसिम सुंबल को तसल्ली देता है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं आलियान की अजियत बहुत बड़ी है, मगर तुम्हें तकलीफ देने का कोई फायदा नहीं। मैं आलियान की मिन्नत करूंगा, उसके पैर पकड़ूंगा, उसे मनाने की कोशिश करूंगा। सुंबल कहती है, कोई फायदा नहीं भाई, उनके सामने आपके गिड़गिड़ाने का उन पर कोई असर नहीं होगा, उन्हें तो सिर्फ मुझे अजियत देकर सुकून मिलेगा। आसिम कहता है, यह भी तो ठीक नहीं, अम्मी की चीटिंग की सजा तुम्हें क्यों मिले। सुंबल कहती है, भाई गुनाहों के अजाले का वक्त है, मुझे करने दें। आसिम घर आता है, अपनी मां को कहता है, आप कहां गई थी, मैंने आपको बाहर जाने से मना भी किया था, आप सुंबल के पास गई थी। अलमास बेगम कहती है, नहीं मैं पार्लर गई थी। आसिम कहता है, आज से पार्लर बंद, आप पार्लर नहीं जाएंगी। अलमास कहती है, मैं तुम्हारी मां हूं आसिम, तुम मुझ पर पाबंदियां नहीं लगा सकते। आसिम गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। अलमास बेगम नेहा को देखती है और दिल ही दिल में कहती है, ये नेहा की बच्ची मेरा तमाशा देख रही है, ये क्या समझती है कि मैं अपने बच्चों की नजरों में गिर गई हूं। रखती हूं इसकी गर्दन पर पांव। अलमास कहती है, नेहा तुम ऐसा करो, आसिम को लो और डॉक्टर के पास चली जाओ। नेहा कहती है, अम्मी आसिम की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और मैं इस परेशानी की हालत में आसिम को कहूं कि वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाए। अलमास कहती है, डॉक्टर के हाथ में छड़ी नहीं कि वो हिलाए और तुम्हें बचा हो जाए।
تم مان کیوں نہیں لیتی کہ تم بانجھ ہو، عاصم کو اولاد نہیں دے سکتی؟ نیہا کہتی امی آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ مجھے اللہ سے پوری امید ہے، ساری رپورٹس بھی ٹھیک ہیں، انشاءاللہ میں بہت جلد ماں بنوں گی۔ الماس بیگم غصے سے چلی جاتی ہے۔ نیہا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آنٹی پتہ نہیں مجھے کیوں ناپسند کرتی ہیں، وہ مجھے کیوں عاصم کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہیں، میں نے آخر کیا بگاڑا ہے؟ الماس بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی، آج عاصم میرے خلاف جا رہا ہے، یہ نیہا کی بچی اس کے کان بھرتی رہتی ہے، ادھر سنبل علیان کی ہر اذیت برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ پتہ نہیں میرے ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے، میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں۔ امبر اکیلی رہ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایفی، مجھے میرے کیے کی سزا ملی ہے، میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، میں نے تمہارا دل دکھایا تھا، تمہاری جگہ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی مجھے چھوڑ دیتا۔ احسن نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، اب یا تو وہ زندہ رہے گا یا میں۔ امبر احسن کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ احسن کے ماں باپ امبر کو دیکھ کر کہتے ہیں تم کون ہو لڑکی؟ امبر کہتی ہے کہاں ہے احسن، کہاں چھپا رکھا ہے اسے آپ لوگوں نے؟ آج یا تو وہ زندہ رہے گا یا میں۔ احسن کا باپ کہتا ہے اوہو لڑکی تم کہاں اندر چلی جا رہی ہو؟ امبر کہتی ہے جہاں آپ لوگوں نے احسن کو چھپایا ہوا ہے۔ احسن کا باپ کہتا ہے وہ میرا بیڈ روم ہے، تم وہاں نہیں جا سکتی۔ احسن کی ماں کہتی ہے مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، احسن سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ امبر کہتی آپ کا لڑکا ایک نمبر کا دھوکے باز ہے، اس نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، مجھے دھوکے سے اپنے فلیٹ میں بلوایا، مجھے چائے میں نشہ آور دوائی پلا دی، ایک بار وہ میرے سامنے آ جائے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ علیان پولیس حراست میں تھا۔ الماس بیگم تم نے اچھا نہیں کیا، تمہاری طرف میرا حساب کتاب بڑھتا جا رہا ہے۔ اتنے میں علیان کا دوست کہتا ہے یار یہ ٹھیک نہیں ہوا، میں تمہیں پہلے ہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ عورت بہت چالاک ہے۔ علیان کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، تم میری ضمانت کا بندوبست کرو۔ ادھر عاصم اور سنبل بھی پولیس اسٹیشن آتے ہیں۔ عاصم انسپیکٹر کو کہتا ہے انسپیکٹر صاحب یہ ہمارا گھریلو مسئلہ ہے، میاں بیوی کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھوک ہو جاتی ہے۔ انسپیکٹر پوچھتا ہے تم کون ہو؟ عاصم کہتا ہے میں سنبل کا بھائی ہوں، اور سنبل کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ علیان کی بیوی ہے، جب اسے ہی اعتراض نہیں تو پھر علیان کو پولیس کسٹڈی میں رکھنے کا کیا فائدہ؟ انسپیکٹر کہتا ہے بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم علیان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پولیس انسپیکٹر علیان کو کہتا ہے تمہاری بیوی کا بیان آ گیا ہے، اسے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم جا سکتے ہو۔ علیان کی رہائی ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ دو میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔